between being able to prove that the genealogies in Matthew and Luke were true or prove that Jesus rose from the dead, I'd rather have the evidence for his resurrection. Ya, kalau saya diberikan pilihan membuktikan mengenai silsilah Yesus di Matius atau Lukas itu benar atau mengenai kebangkitan, saya akan memilih mengenai kebangkitan. I would match up the historical evidence for Jesus' resurrection from the dead to any claims of other religions in terms of them being true, in terms of confirmatory proofs. Ya, saya akan membandingkan mengenai bukti mengenai kebangkitan Yesus dengan mungkin agama-agama lain yang mengklaim yang berbeda. There's a religion that says if you want to know if it's true, just read the book and pray and God will tell you that it's true. Ya, ada agama yang mengatakan kalau kamu mau mengetahui itu adalah kebenaran, maka baca saja buku itu dan berdoa dan Allah akan menunjukkan bahwa itu benar. That religion is Mormonism. Dan itu adalah Mormon. Now, that is quite a subjective test to read a book and then try to guess whether God is telling you it's true. Dan itu adalah tes yang sangat subjektif ya, membaca satu teks dan kemudian mencoba menerka apakah Allah mengatakan itu benar atau tidak. Mormons asked me to do that and I did it. I read through a lot of the Book of Mormon, prayed, asked God to show me it's true, and I believe he showed me it's false. Ya, orang-orang Mormon meminta saya membaca Alkitab mereka dan saya lakukan. Saya kemudian berdoa, minta Allah menunjukkan bahwa itu benar atau tidak, dan Allah menunjukkan pada saya itu salah. There are other religions who make similar kinds of claims about writing a chapter like one in their holy book. Ya, ada agama lain yang memberikan tantangan yang mirip, yaitu coba kalau ada yang bisa menuliskan sebuah pasal yang lebih hebat daripada pasal yang ada di dalam kitab sucinya. But I think that sounds kind of like a subjective test. Tapi bagi saya itu seperti ujian yang subjektif. When I come to Christianity, Jesus says, and the Christians were saying, Jesus predicted his death. He said, if you want to know if I'm who I claim to be, go ahead, kill me, and I'll rise from the dead. Ya, sedangkan di dalam kekristenan, Yesus menubuatkan tentang kematiannya dan kemudian berkata, kamu mau aku membuktikan kalau aku benar adalah, coba bunuh aku dan nanti aku akan bangkit. There's nothing at all subjective about that test. Tidak ada subjektivitas di dalam ujian tersebut. If Jesus did not rise from the dead, he's a false prophet. If he rose from the dead, he's who he claimed to be. Ya, kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, dia adalah nabi palsu. Jika dia bangkit dari kematian, berarti dia adalah orang seperti yang dia klaim. Ya, saya sedikit tambahkan karena yang saya maksud adalah sejarah mulai dari Abraham. Abraham punya anak dua, Ishak dan Ismail. He wants to say that it says that the history started with Abraham and Abraham has two sons, Isaac and Ismail. Dari sejarah Ishak sampai kepada Tuhan Yesus selesai, titik. Yeah, from the history of Isaac until Jesus, then it's done. Kemudian dari Ismail ini tidak ada sejarah, kemudian muncul ini sejarah baru tahun 600 yaitu Muslim. But from Ismail there is no history and then suddenly there is a new history when Islam is founded. Tetapi tidak ada sejarah yang focus on resurrection, please. Let me just answer that and say that when it comes to stories like this, whether it's in the Bible or elsewhere, historians are limited on what they can say about it. These can be positions that can be accepted or rejected by faith. However, we cannot affirm them as historians. What I am excited about is we can affirm the resurrection of Jesus. Ya, jadi memang dalam hal ini Pak, para sejarawan mempunyai keterbatasan. Kami hanya bisa mengatakan apa yang diklaim itu bisa dibuktikan secara sejarah atau tidak. Dan yang menarik adalah di dalam kekristenan kebangkitan Kristus dapat dibuktikan secara sejarah. Ya, Tuhan ya. Baik. Ya, yang berikutnya Pak Zakheus. Ya, nanti berikutnya floor ya, Bapak-bapak. Jadi tidak di depan semua yang bertanya, tapi di belakang sudah bergelora itu yang mau bertanya. Iya, saya bahasa Indonesia, Ibu Ida tolong terjemahkan ya. Apa saya boleh kembali ke masalah tadi yang bukti dari luar orang Kristen?
Can he go back about the evidence from outside the Christian source? Ya, kalau ini pertanyaan, minta komentar dari Dr. Lekona. Kalau kita lihat ada orang yang punya bukti kebangkitan Tuhan Yesus secara objektif, secara sejarah, maka menurut pendapat saya dia akan bertobat jadi Kristen gitu. Yeah, according to me, if someone believe that he has an objective evidence about the resurrection of Jesus, he will become a Christian. Jadi sebagai orang yang 2000 tahun kemudian sekarang, kita kemudian melihat buktinya orang itu adalah buktinya orang Kristen. And now 2000 years from now, when we look at the proof that he gave, we would say this is a proof from a Christian, not from a non-Christian. Jadi sekarang kita memang tidak bisa ketemu. Kita sulit sekali menemukan bukti dari orang yang non-Kristen. And that is why we cannot find evidence from non-Christian. Tentunya contoh paling besar adalah Paulus sendiri. And I think the greatest example is Paul himself. Ya, dia kan musuhnya Kristus gitu. Yeah, he was the enemy of Christ. But when he met the resurrected Christ, he can be anything but repented. Ya, dan ketika dia bertemu dengan Allah Yesus yang bangkit, dia tidak bisa lain kecuali bertobat. Jadi apa boleh buat, sekarang semua buktinya adalah bukti-bukti Kristen semua gitu. So too bad now we only have Christian evidence. What do you think? Well, I think you're right, Zach. When it, if there was a non-Christian source that reported Jesus rose from the dead and they still weren't Christians, well, how do you do that? Ya, jadi memang kalau ada orang non-Kristen yang bisa memberikan bukti secara objektif bahwa Yesus bangkit dan tetap menjadi non-Kristen, bagaimana dia bisa begitu? I suppose in principle it is possible. Ya, sebenarnya secara prinsip mungkin saja. For example, if the empty tomb narrative in the Gospel of Matthew is correct, then there were some guards at the tomb that saw the angel come down and may have even witnessed the resurrection, and yet they accepted bribes from the Jewish leaders to say the disciples stole the body. Ya, misalnya kita melihat ketika kubur kosong itu kan ada penjaga yang melihat bahwa kubur itu kosong dan melihat ada malaikat. Tetapi mereka tetap menerima suap daripada pimpinan Yahudi dan mengatakan bahwa murid-murid Yesus mencuri tubuh Yesus. So we would have had an example of someone who actually saw Jesus raised, but it didn't change their lives. They still persisted in their ways. Ya, jadi kita melihat orang yang bahkan melihat sendiri kebangkitan Yesus dalam arti itu, tetapi itu tidak mengubah hidup mereka dan mereka tetap saja di dalam kehidupan yang lama. Now I'll be honest with you. I had a little struggle believing that story for a while. Ya, saya harus jujur, saya mempunyai kesulitan mempercayai kisah itu untuk suatu jangka waktu. How could someone witness the resurrection or angels and then deny that the resurrection occurred or keep from becoming a Christian? Bagaimana seorang yang menyaksikan kebangkitan dan malaikat yang mengatakan demikian dia bisa kemudian menolak kebangkitan? But maybe in the last 25 years I've made friends with several who would be like that. Tetapi ternyata di dalam 25 tahun ini saya berteman dengan orang-orang yang akan seperti itu. I had a very good friend who was an atheist when I met him. Saya mempunyai seorang teman yang baik yang adalah seorang ateis ketika saya bertemu dengan dia. As our friendship developed, we always talked about philosophy and theology and evidence for God and Christianity. Ya, dan di dalam persahabatan kami selalu berbicara tentang filsafat, teologi dan firman Allah. At one time, he actually told me, I believe God exists. I believe Jesus rose from the dead. I believe he's offering me salvation, and I still will not become a Christian. Dan pada suatu saat dia berkata, aku percaya Allah ada, aku percaya bahwa Yesus bangkit, aku percaya bahwa Yesus menawarkan penebusan, tetapi aku tetap tidak mau mengikut dia. I asked him why, and he said, because I want to be the master of my own life. I don't want anyone telling me how I need to live my life. Dan saya bertanya mengapa, dia mengatakan saya mau menjadi tuan atas hidup saya tidak mau ada orang yang memerintahkan hidup saya. So here's a guy who believed Jesus rose from the dead, was offering him salvation, knew what would happen if he rejected Jesus,
and still decided to reject Jesus. Ya, jadi ada orang yang tahu Yesus bangkit, percaya Yesus bangkit, maksudnya melihat buktinya dan kemudian tahu apa yang ditawarkan Yesus dan tahu apa akibatnya kalau tidak percaya tetap saja memilih tidak percaya. I've had at least 3 skeptics that I've known personally tell me that even if Jesus appeared right before them and said he'd been raised from the dead, they still wouldn't follow him. Ada 3 skeptis yang mengatakan kepada saya, kalaupun Tuhan Yesus menampakkan diri di hadapan mereka, mengatakan dia adalah Yesus yang bangkit, mereka tetap tidak akan percaya. So, but you're right. When Paul, he was open-minded. He was actually seeking truth and he wanted to follow God. And when he was corrected in his way, he corrected his course and followed God. Ya, sedangkan Paulus dia adalah orang yang terbuka, dia sesungguhnya mencari kebenaran dan ketika dia diperhadapkan dengan kebenaran yang berbeda dengan apa yang dia percaya sebelumnya, dia bersedia diperbaiki dan dia menjadi pengikut Kristus. I wish more people were like Paul. Ya, saya mengharapkan lebih banyak orang seperti Paulus. I can say that if God showed me that Christianity was false, I would leave it and I would follow whatever religion is true. I would hope anyone would do that. Ya, kalau ternyata Allah menunjukkan bahwa kekristenan itu salah, saya akan meninggalkan kekristenan dan saya harap semua orang itu seperti saya mencari kebenaran. Ya, itulah sebabnya ya Bapak Ibu, kalau kita jadi orang Kristen itu anugerah dari Tuhan ya. Just a short, Terakhir singkat ya Pak ya. singkat sekali. Yes, I take your point that there is a possibility that somebody who has seen the risen Christ but still didn't want to believe. I agree with that. But then that person will not write about the proof of the resurrection. So that proof is not exist in the history because he never write that, right? So in any case, the question or the quest to find proof of evidence of resurrection from non-Christian is a futile effort because it doesn't exist in history. Is that right? I agree with you, Zach. I think it's a good point you make. Thank you. Ya, jadi penjaga itu tetap masalahnya kan penjaga itu tidak percaya, tapi kan dia juga tidak menuliskan tentang kebangkitan Yesus. Karena itu tetap kebangkitan Yesus untuk dicari dari sumber yang bukan Kristen itu adalah usaha yang sia-sia. Ya, baik, cukup ya Pak Zek ya. Dari floor. Oke, yang pertama nanti berikutnya ya, yang kedua dari sana. Testing. Well, thank you, Professor Lukuna. And I have a question about the issue of plausibility of the resurrection hypothesis. I expect that you would need some kind of a method for calculating probability calculus. Ya, saya bicara tentang mengenai salah satu dari unsur dari metode yaitu kemungkinan. Saya tadi mengharapkan bahwa kita diberikan mungkin perhitungan kemungkinan itu, misalnya memakai kalkulus. Okay, so the question is how to determine whether a hypothesis is plausible or implausible. Jadi masalahnya adalah bagaimana kita memutuskan sebuah hipotesa itu mungkin atau tidak mungkin. You can use the Bayes theorem, and with the Bayes theorem, you have to determine the prior probabilities. Ya, bisa memakai Bayes theorem tadi, tetapi untuk Bayes theorem kita harus mempunyai probabilitas sebelumnya. Okay, and the difficulty is that it's a subjective enterprise. Ya, tetapi masalahnya itu juga bersifat subjektif. But it seems then that when you talk about whether a hypothesis is plausible or implausible, it seems you have to have some kind of criteria to make a judgment about that. Ya, sepertinya ketika kita berbicara sesuatu mungkin atau tidak mungkin, seharusnya kita mempunyai kriteria untuk memutuskan. Now I wonder what kind of method you use for that. Dan saya bertanya, metode apa yang Bapak miliki untuk menentukan itu? Yeah, because say the resurrection hypothesis is plausible on the condition that theism and Christianity are true. Dan kita melihat bahwa hipotesa kebangkitan itu menjadi mungkin kalau Allah itu ada dan kekristenan itu benar. But then you need some kind of a conditional probability calculus.
Tetapi kemudian memerlukan kalkulus untuk probabilitas yang berkondisi. And then it seems that the method of inference to the best explanation is reducible to Bayes' theorem. Dan pada akhirnya inference kepada perhitungan itu diturunkan menjadi Bayes' theorem. So you would fall into the same difficulty as if you were to accept Bayes' theorem. Ya, jadi Bapak akan jatuh kepada kesulitan yang sama kalau memakai Bayes' theorem. Okay, and let me just finish this and then I will let you answer. Suppose I have this hypothesis, let me call this the wonderful Wizard of Oz hypothesis. Ya, misalnya saya mempunyai hipotesa dan saya menyebutnya sebagai Wizard of Oz yang luar biasa, hipotesa. So this is about make beliefs. Dan ini adalah bicara tentang karangan. And the idea is that not Jesus is making beliefs here. Ya, dan idenya, I'm sorry, the idea is not. It's not that Jesus is making beliefs. Idenya bukannya Yesus mengarang, But it's like the people of Oz, the Munchkins and whatnot, they want to believe that the Wizard of Oz is real or Dorothy is a sorceress. ya, tetapi masalahnya adalah umat itu seperti orang-orang di dalam Wizard of Oz, mereka mau percaya bahwa Wizard of Oz itu ada dan siapa Dorothy itu adalah penyihir. So I guess this is similar to the hypothesis that the disciples of Jesus wanted to believe that Jesus was the Messiah and he was risen from the dead. Jadi saya rasa hipotesa ini mirip dengan para murid ingin percaya bahwa Yesus adalah Mesias dan mereka ingin Yesus dibangkitkan. So if I were Mungkin dipersingkat lagi ya, okay. Mas. So Banyak. if I were a metaphysical naturalist, it would be plausible for me to accept that kind of hypothesis. A plausibility or If I were a metaphysical naturalist, it would be plausible for me to accept that hypothesis. Kalau saya adalah seorang yang percaya pada metafisis, maka adalah mungkin saya bisa menerima. And All I right, so could let me go ahead and Okay. address this. Well, if you are a metaphysical naturalist, that is a worldview, and I would simply say that the empirical data suggests that your worldview is mistaken. Ya, kalau kamu adalah seorang metafisik naturalis, maka itu adalah suatu perspektif pandangan dan data itu akan menunjukkan bahwa pandangan saudara salah. Answered prayer, near-death experiences that are evidenced, and modern miracles would suggest that metaphysical naturalism is mistaken. Ya, karena misal doa yang dijawab pengalaman dekat kematian akan menunjukkan bahwa naturalis metaphysical itu sebenarnya salah. Now, when it comes to Bayes' theorem, I would disagree with the statement, the position that inference to the best explanation is reducible to Bayes' theorem. Dan saya tidak setuju dengan statement bahwa inference itu kemudian diturunkan menjadi Bayes' theorem. I think plausibility is very close to the prior probability component of the Bayes' theorem equation. Jadi saya rasa kemungkinan itu sangat dekat dengan close with what? The prior probability. Oh, jadi probabilitas sebelumnya di dalam Bayes' theorem. But the Bayes factor or likelihood can be reduced to, let's say, the explanatory power, but it doesn't deal with ad hoc. Ya, jadi Bayes factor itu bisa disamakan dengan kekuatan penjelasan, tetapi ini berbeda dengan ad hoc. Moreover, historians almost universally reject using Bayes' theorem because of the subjective element of the prior probability. Ya, dan juga secara universal para ahli menolak Bayes' theorem karena subjektivitas dari probabilitas priornya. How would you calculate a prior probability of something like the resurrection of Jesus? You would almost likely have to select a reference class, and it would be difficult to determine what proper reference class to use. Ya, jadi bagaimana kita bisa mengkalkulasi probabilitas prior mengenai kebangkitan Yesus itu seperti kita kemudian membuat kelas reference dan I don't understand about the reference class. You don't have to. Ya, oke. For example, some people would want to say that since there are, I'll tell you what, this would be, can I just explain Bayes' theorem? Ya, mungkin saya mencoba menjelaskan mengenai Bayes' theorem.
This is very interesting. Bayes' theorem is like, the way I could explain it are there two elements to it. There's what's called the prior probability, and then there's what's called the likelihood. Ya, di Bayes theorem ada dua unsur, yaitu yang satu adalah probabilitas sebelumnya dan yang satu adalah kemungkinan, ya, likelihood, kemungkinan itu terjadi. Or it's actually called the Bayes factor. Atau disebut Bayes factor. Now, let's say someone comes and they claim that they have won the lottery and have become a millionaire as a result. Misalnya ada seorang yang mengklaim dia menang lotre dan menjadi jutawan. Before we look at any evidence whatsoever, all we have is their claim. Sebelum kita melihat bukti-bukti yang ada, yang kita miliki hanyalah klaim tersebut. If the chances that of them winning the lottery big is 1 chance in 100 million, then the prior probability of them winning the lottery is 1 chance in 100 million. Dan kalau kemungkinan menang lotre itu 1 dibandingkan 100 juta, maka probabilitas prior untuk menang lotre itu 1 dibanding 100 juta. So that's the chances before looking at any evidence. That's the prior probability of someone winning the lottery big. Dan itu sebelum melihat bukti, itu adalah kemungkinan seseorang memenangkan lotre. Now it gets a little more complicated than this, but the Bayes factor, the other is given the truth of a hypothesis, what's the likelihood that we would have certain evidence? Ya, sedangkan Bayes factor itu lebih rumit adalah jika diberikan kebenaran daripada suatu hipotesa. What is the last sentence? What's the probability that we would have certain evidence? Apa probabilitas bahwa kita mempunyai bukti-bukti tertentu? So let's say the evidence is they retired at age 20. They bought a new sports car and they moved into a mansion. Ya, misalnya buktinya adalah dia pensiun usia 23 dan kemudian dia tinggal di rumah yang sangat besar. So if the hypothesis is Zach won the lottery, the prior probability of that hypothesis being true is 1 chance in 100 million. Dan misalnya saja Jack memenangkan lotre dan probabilitas sebelumnya adalah 1 dibanding 100 juta. However, given the evidence that we have, he retires early, he's got a sports car and a mansion, whereas he was poor before, the probability of his claim being true is very high. Ya, tetapi karena kita kemudian melihat bahwa dia kemudian langsung pensiun umur 23, dia mempunyai mobil sport, dia kemudian pindah ke rumah yang mewah, maka probabilitas bahwa dia menang lotre itu menjadi sangat tinggi. What our questioner is bringing up in terms of the prior probability of Jesus' resurrection. Sedangkan yang ditanyakan tadi adalah probabilitas prior mengenai sebelumnya, mengenai kebangkitan Yesus. So you'd have to determine, in order to determine the prior probability, are you saying the chances of Jesus being raised is 1 in 100 billion because that's the amount of people that have lived on earth? Apakah kemudian kamu akan mengatakan bahwa kemungkinan Yesus dibangkit itu 1 dibandingkan 100 miliar karena 100 miliar itu ada jumlah orang yang pernah hidup di bumi? But then we get back to intent, because God may not have wanted to raise any of those from the dead, but he wanted to raise Jesus to vindicate his claims. And so you have a personal agent with free will intent involved, and so that changes things. Ya, tetapi kemudian kita bicara tentang tujuan. Allah memang tidak bermaksud untuk membangkitkan orang-orang lain, tetapi Allah bermaksud untuk membangkitkan Yesus, sehingga ini ada agen supranatural dan itu merubah. Now perhaps you'd say, yeah, but we can't know whether God would want to raise Jesus. Mungkin kemudian kamu berkata, iya, tapi kan kita tidak tahu bahwa Allah akan melakukan itu. Apart from evidence. Ya, di luar bukti. So I agree. Therefore, I would say that the plausibility factor or the prior probability of Jesus being raised in Bayes' theorem is inscrutable. It's unknowable. It's incapable of being known. And so therefore, it's things like this why historians reject Bayes' theorem almost universally to be used in historical investigation, because the background knowledge required is unknowable in most cases. Dalam hal ini maka kita akan mengatakan bahwa probabilitas prior mengenai itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dikatakan, dan itulah kenapa para ahli secara universal menolak Bayes' theorem ini, karena probabilitas priornya tidak bisa dilihat. Yeah, but then you